Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Hibayaon ikaw, O Ginoo. Ang mga babayi midali pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nangalipay ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, adtua ang akong mga igsuon ug paadtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Samtang nanlakaw ang mga babayi, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya, ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton ug ang mga sundalo gisubornuhan nila ug daghang kwarta ug giingnan, ipanugilon ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kon kini mahibaw-an sa gobernador, kami nay mag-igo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay kabalak-an. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod gayud karon mao kini ang taho nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Natao si Jesus sa kalibutan, isip maoy katumanan sa gitagna ni Hari David nga gihisgutan diri sa unang pagbasa. Si David gitawag ni San Pedro og propeta kay iyang gitagna nga ang Mesiyas mataw sa kalibutan ug ang iyang lawas dili madugta didto sa Hades or sa lubnganan or sa impyerno. Natawo si Jesus nga wa mo gamit og kwarta. Ang gigamit ang grasya, gahom sa Espiritu Santo o niya grasya sa kaputli, sa lawas o sa kasing-kasing sa mahal na Birhen Maria. Mao to'y hinungdan nga natao siya sa kalibutan. Lingiyay mong tupad ing na unsay imong gisaligan ron, grasya o kwarta. Unsay inyong gisaligan ron, grasya o kwarta. Yan, ipalit na mo raffle ticket. Wa pa. Kaya nga naman, gadaginot pas kwarta. Sa ito, pagasalig de ka sa kwarta. 200 naman gud atong raffle ticket. Kaning atong raffle ticket di ay mga igsoon, ilis ni sa tulo ka slots. Katong, sa atong slot, Grace, PPS, nga Part 2 o DPR. So, kung imo tong paliton ang tulo ka slots, tag 100, 300 pesos. Karon ang atong gibaligya na usa na lang raffle ticket, 200 pesos. Nya, covered na to katong tulo. Nya, mas, kuan pa ni siya, mas improvised ba? Kay katong tulo, ang imong madawat, igpalit nimo, pure grasya. Kani, posible pa kang makadawat og premyo kanang kwarta na pagigrasya na pagyoy posible nga
premyo. Nya unsa may atong premyo? Posible lang kay di man tanan makadawat. Usa first prize, usa ka 500,000 pesos. Nya ang second prize, basig mataghapan ka, 5 katag 100,000 pesos. Nya ang third prize, pila to? 8 katag 50,000 pesos. Nya ang consolation prize, 40 katag 15,000 pesos. So mo na siya second nga kanaganing benefits nga posible. Pero ang sure gyud diha kadtong nadawat nato sa mga slots nga grasya, maorasad ang atong madawat. Og dili kay ta mo focus sa premyo nga gikan sa kwarta, gikas kalibutan. Ang atong fokusan mao ang grasya. Kasabot, mopalit kitag raffle ticket para sa grasya. Nakaron sa natawo na si Jesus, iyan ang gituman ang sugo sa Ginoo, pagsangyaw sa maing balita, pag-ayo sa mga masakiton, pagpapahawa sa mga yawa, pagbuhi sa mga patay, pagpasaylo sa mga sala. Sa dihang gituman na ni Jesus, ang mga leader sa kalibutan nga daghan kay kwarta, unya sila say dunay gahom din his kalibutan, wa mudawat niya. Ug unsa may ilang gibuhat, ila siyang gipatay ginamit ang kwarta. Nomdo mo, ilang gisubornuhan si Judas aron budhian si Jesus, kwarta ang gigamit. Karon nilampos ang kwarta, namatay gid si Jesus atong Berni Santo. Oy, pagka Domingo gahapon nabanhaw man si Jesus. Nya nakakita man gid ang mga sundao nga naligid ang bato nya nilinog nya mura sila nakuyapan sa kahadlok. Pag uli na nila, ni-report sila dito sa nagsugo nila kato mga kadagkuan sa mga pari. Mga pari, pag yun mo ni Suborno, no? Pari. Ngantong panahon na, si Caiphas, mura to siya Santo Papa or Obispo. So mga Obispo, gede mo. Pangulong pari man. Pangulong pari. Kaming ordinaryong pari, kaikiyas may gamay. Pangulo man. So Obispo, Santo Papa, Cardinal, mao'y nagpatay ko nung Kristo atong panahon na. O ang resulta, pag-report sa mga sundao nga tinuod gid ang nabanhaw ang Ginoo, matud pa diri sa atong ebanghelyo, nakit-an gud sa mga babae. Kay katong mga babae, sila si Mary Magdalene, nag-apong man to dito sa lubong, wa man to sila mamiya. So kuyog sa mga sundao, nakakita sila pagka ligid sa bato. Motong dagan sila kay ilang i-report ngadto sa mga apostoles. Nakita nila si Jesus nga nabanhaw og ilang gihikap og gisimba, hikap pa sila sa tiil. So diha na sa mga babae. Pero ang mga sundao gitagaan na sad kwarta kay gusto na sad sa mga pangulong pari ug sa pangulos mga Hudiyo nga patyon ang mensahe sa pagkabanhaw. So gipatay na nila ang manluluwas, ang mensahe na sad sa kaluwasan, patio na sad sa kwarta. So kanang kwarta, kuyaw gyud kay na. Kinsa man roy gituhuan sa Pilipinas nga makaluwas sa atong dako kayo karong giatubang nga krisis sa ekonomiya, sa atong peace and order ug sa atong kaning kahiusahan. Kinsa man ron ang gituhuan nga manluluwas? Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Secret. Mailhan na nimo ang manluluwas kay lutuson na. Lutuson nya gamitan og kwarta. Kinsa maroy ni gamit og kwarta para pag-atake sa ilang mga kaatbang? Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Secret.
I-secret na lang na kay for your eyes only, for your ears only. Makakita na tayo. Kaklaro, ana. Kinsa maroy ni gamit og kwarta nga malita-malita. Unya, nangutang og maayo, warabay project. Para lang yun, ipapriso ang ilang kaatbang, ipa-impeach ang ilang kaatbang, isuspinso ang ilang mga kritiko. Dili palingkuron bisag nidaog sa eleksyon ang ilang mga kritiko o mga kaatbang. Kinsa may nihimo ana, Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawan's Group. Kana. Nako giangko na nako nga dili man ko DDS kay sigihan man kog charge nga DDS ko. Pero unsa toy ako? DJS. Die Hard Jesus supporter. Og si Jesus kay kamatuoran man, kaluwasan man, mosuporta ko kung kinsa tong mga leaders nato nga nangandoy og naningkamot para sa kaluwasan sa atong nasod. Kay DFS man sad ko. Unsa man ang DFS? Die Hard Filipino supporter. Kamo, unsa man mo? DJS mo. Basig DMS mo. DMS. Unsa may meaning sa DMS? Die Hard Money Supporter. Die Hard. Ingnon ta lang, haron klaro, DKS. Die Hard Kwarta Supporter. Kwarta gyud, kwarta. Basta makakwarta, hala, sige gyud. Ayaw DJS lang ta. Die Hard Jesus supporter kay naa ni Jesus ang kaluwasan, both spiritual and material. Naasad sa atong pagpakabana sa katilingban ang tinuod nga kaluwasan o kauswagan. Muna kung magsige mo pamalit aning atong tickets, raffle tickets, unya inyo ning himuon tungod sa inyong gugma sa atong simbahan o sa katilingban, makita unya ninyo nga few years, bisan gani few months from now, dagko na kaayo ang mga kaayuhan na atong mahimo dinhi sa atong katilingban. Ngano man kay nahimo man tang DJS o DFS. Ana. Unya, unsa pagilain? DPS? Die Hard. Unsa to mo sa? Abi no ang ayaw mo ana. Ang say DCS ko ta, nayabag naman no ang inyong Die Hard siyan. Inga ginang Ginoo nangayabag na ni taga Compostela eh. Nganong mag-die hard siyan no supporter mo nga di mo na pwede idolatry man na. Mao na kanang moingon din ako diri. Perting pinicturay dayog ingon padir idol kay kanamo nako ayaw intawon mo anak kay idolatry na. Ayaw mo pagsimbag mga tao o mga rebulto simbaha ang Ginoo. Ana ing nagyod nga die hard miss Ginoo onya kuyog ming padersiano na mao na siya sakto nya kay mo kuyog mo mong padersiano palit mo raffle ticket. Oy ako sige biya ko palit og raffle ticket kay kat sige ko palit raffle ticket kay die hard slot supporter ba ako DSS ba sukat pagbaligya na kong slot sige sa kong palit og slot kay kana manggong mamaligya unya ikaw sad maoy user sa imong gibaligya dali kay ka makahalin wala gud ana diha mga promo diha sa ISM kanang promo anang mga makeup o tanawa sila sad mo'y model sa makeup kanang promo anang mga igsusulob o magsulob man sad sila sa ilang gibaligya ana na nya kamo kay sige ra mo ingon palitag slot mo ikaw nya way palit-palit bitaw malit ay congratulations mo na ningon si Jesus kung gusto mo nga maakong tinun-an isangyaw ninyo ang akong ipasangyaw ang ebanghelyo
ngadto sa tanang katawhan. Og iyan ning gisugo apil ng atong patron si Santiago Apostol og gipakamatyan gid ni Santiago Apostol. Iya gining gipatuan siyang dugo, siya mo'y unang na martir sa 12 ka apostoles. Mao na. Lingi ako no imong tupad. Ingna, ako gimuuna. Ingna, ako'y muuna. Ako'y unang palit og raffle ticket. Ako sa'y unang, sa paman, ako'y unang muantos. Nindot ka na kanang mag-unahay ta ba? Kay ang tinuod manggod nga ebanghelyo mao man ang gugma. Nya kanang gugma muantos gid na siya para sa kaayuhan sa iyang gihigugma. Gipanghambog gid na og ato sang suwayag tan-aw, gipanghambog gid na sa mga Duterte nga pamilya sugod ni former President Rodrigo Duterte nga nahigugma sila sa Pilipinas. Gani pagkumpanya ni former President katong 2016 ba to, magsigi siyag hawk sa kanang bandira sa Pilipinas. Nga ang iyasang anak ni BP Sara magsigi ra gid siyag ingon nga ang ako ra yung pangandoy mao ang pag-alagad. Mao ba to ingon siya, dalian ang inyong impeachment para mahuman na kay makaalagad nami. Kay ang amo ani no, makaalagad ra gid mi sa mga Filipinos. Wa mi anang magsigig kuan. Sigig kuntis-kuntis anang politika, magsigig plano kung ma-elected pa ba mi sunod nga eleksyon, alagad ra gid ang ila. Pagkanindot, nya tan-awa ang Davao, unsa may ilang mga development sa Davao, nahimo silang number 1 sa atong nasod, most improved city man tingali ito, most peaceful o cleanest city sa atong nasod. O gani, nahimo silang one of the safest, cleanest, and developed cities in the world. Nga top ba? Nasa top position. Dili gid hinon perfect. Ug moadto kag Davao na man jud kay makit ang apan kun mangita lang jud kag apan paragod anang imong naong. Na may naong sa mga babae nga purtig yung gwapaha, mga laki sad purting gwapuha, inigtan-aw nimo ba in general makaana jud wow. Tang gwapaha. Pero imong yung tagsa-tagsa og tan-aw maingon ka hiwi man dag ngipon. Oh ana. Kanang naa jud apan ba kun mangita kag apan sapyot mo dag lubot. Oh nana ba. Gamay man di ay gamay man di ay kanal. Ay na good. Pero in general, mao man ay importante. Para ko din sa atong parokya, dagan man ingon ako, ambot di ba katuulo-ulo, hala pa diroy kanindot sa inyong parokya. In general ba ikatan-aw nila dinhi? No. Pero imong tagsa-tagsaon, ay sus kadaghan nimog makit ang apan. Pero mao na siya gitawag og development. Kanang mga apan to be developed. Ana na siya. Di may hunong ang developments. Muna, sige lang gitag improve. Basta naalang kay gugma para sa katilingban, magsige ra gid nagka-improve. Sige ra gyud ka-improve. Why limit? Pero ang guiding principle, the love for the community. Dili ang love for the self. Nakaroon, tanawa na mga selfish. Tanawa, ni-deteriorate sila. Matod pa ni Kristo, kung higugmaon nimo ang imong kinabuhi, mawad-an ka niini. Karon, sige na sila kamatay. Nagani kunoy usa karon, stage 4 na, cancer. Daot na kaignaw. Magsuroy-suroy pa siya pero luspad kay ignaw munas gamot pila ka kabuk vitamins gitumar ana o na makalakaw-lakaw aron lang yun makita sa katilingban pero kita gid nimo maglisod na gyud siya sulti gani murag magkasagol-sagol na ang idea ba na iyang isulti di nakakasabot kay nagrambol na ambot mao ba kanay meaning anang bangag na mao ba kana wa ko kasabot no pero tungod na sa ilang pagka-selfish.
Kay matod pa ni Kristo, kung maniguro ka sa imong kaugalingon, kawad-an ka niini. Pero kung magpakamatay ka para sa uban, makabaton kag kinabuhing way katapusan. And that is the meaning of resurrection. Si Kristo nagpakamatay para nato. Tanawa diri, basaha rin di ang atong message diri ari nga dapit. Kabasa mo? Sige, ready, go. Mamoy klaro basa eh. Christ raised from the dead, dies no more, death has no longer has power over him. Si Kristo namatay niya, o si Kristo nabanaw, o dili na gyud mamatay, og ang kamatayon wa nagyoy gahom diha kaniya. Nya diri speakers, unsa man say gibutan nato? Niangkon sa na ni Kristo, ako ang kabanhawan ug ang kinabuhi. Ang motuo kanako bisan mamatay mabuhi. Mao sa na diha. John 11:25, dire Romans 6 verse 9. Ato nang timanan, mo nang gibutang na nato diha kay haron makahibaw ta nga kani diing pag-antos og ang pagpakamatay para sa uban maunay sekreto aron wa nay gahom nato ang kamatayon. Sigihag atake nila si VP Sara. Kani praktikal lang niha. Objective. Sigig atake, sukad niya itong 2023. Grabe ang atake, impeachment, panaot, kiha, kaso, porting kaso, gipapriso pang ilang amahan, butangan pag yung plunder case, ano nang naay impeachment, EJK, bisag unsa na lagi atake sa mga Duterte, pero karon kinsa may dunay positive trust rating. Na wa gyud ba moabot og negatibo o wa mo os gamay pero musaka lang sagbalik ang giatake labi na gyud si former President Rodrigo Duterte. Siya na nga na siya representing nanaog sa ato nga 80 kapin positive 80 kapin ang trust rating why os hangtod karon. Siya ra say nakalingkod na presidente nga dili moubos sa positive 60% ang trust rating hangtod na naog na las iyang pagka-presidente. Karon ang atong presidente, negative. Negative 9, negative 4, negative 17. Pulos negative ang trust rating. Ang uban sa mga presidente sa una, inignaog, almost negative, naasay negative ang trust rating. Pasabot na wagtangan o pagsalig ang katawhan. Nga naman, tingali, wa makita nga nag-antos sila para sa atong atong nasod. Kanang tao mag-antos gyud para sa uban, di gid na kalimtan. Bishop Chupilo Kamomot, for example, karon ato na nang gi-propose aron mahimo ng santo. Grabe ang iyang pag-antos para sa kaayuhan sa mga kabos ug mga masakiton ug sa nanginahanglan. Ang among patron, St. John Mary Vianney, simple ra kitong iyang gibuhat pero grabe ang iyang pag-antos para maluwas ang mga tao, mga makasasala. St. Francis of Assisi, ako lang ning gipang-mention ang ginagmay ba. Grabe ang iyang pag-antos ni biya gyud sa tanan niyang katigayunan aron mag-antos para sa mga kabos o para sa kalinaw o kahiusas kalibutan. Ug hangtod karon sikat kay sila. Sige, last na lang lingi si mong tupad. Ingna, muantos ka para sa parokya. Ingna, muantos ka para sa parokya. Ingna, diretsos opisina, palit o raffle ticket. Sige na nindog na ta. Mga igsoon, ang Dios nagluwas kanato pinaagi sa kamatayon
ug pagkabanhaw sa iyang bugtong anak. Masaligon kitang muduol kaniya ug muingon, madaugong Dios panalangini kami. Madaog Diyos, panalangini kami. Nga ang simbahan, mabag-o diha sa nabanhawng Kristo, ug dadoon niya ang mensahe sa paglaom ug gugma ngadto sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno dili mahadlok nga magpuyo sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Nga ang kalinaw sa nabanhawng Ginoo magpuyo diha sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga kabalayan ug sa ingon mapakaylap kini ngadto sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Nga kita isip katilingban, mupaambit sa malipayong balita, sa kabanhawang ngadto kanila nga atong mahimamat adlawng tanan, magampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, ngatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga matuohong na nag-una kanato tapos mamatay uban kang Kristo, muambit unta sa iyang himaya, magampo kita sa Ginoo. Madaugong Diyos, panalangini kami. Makagagahom og maluluyong amahan, dawata kining among mga pagampo, nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga gasa sa imong katawhan, makakabot unta sa kabulahanan nga walay katapusan, kaming gibag-o sa bunyag diha sa pag-ila sa imong ngalan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining adlaw nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi.
Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Dini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
kay man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, kapalipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Muli pang unta dinhi kanamo o Ginoo ang grasya sa sakramento niining Pasko sa pagkabanhaw aron himuon nimong takos sa imong mga hatag kami nga imong gipasulod sa dalan sa kaluwasan nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung panalipod niya mahitabo ra ni kon ato yung ihatag ang atong kaugalingon para sa kaayuhan sa katilingban or sa uban. Ang ato di ay kuan kaning atong raffle ticket makuha ni dinhi sa atong parokya diha sa opisina o diha sa mga lamisas gawas niya sa mga online parishioners maurag po inyong buhaton mo palit mo ticket pinaagi sa online pinaagi sa atong bangko kaning mga bank accounts tan-awa lang sa atong screen unya ang atong Aribas GCash accounts niya pwede sad sa kwarta padala niya once inyo nang ipadala pag message mo nga kining akong amount nga gipadala para ni ipalit og raffle ticket. Nya ang atong mga IT, ang atong accounting office mao'y mo facilitate sa communication para madawat ninyo ang inyong mga tickets online. Nya i-keep na ninyo ang inyong mga nadawat na kuan, mga picture sa inyong nakuha nga tickets, equivalent sa inyong gipalit, nya inigraffle na to o kamoy makadaog mag-communicate ta nya ipresenta ninyo pagbalik nga naa ninyo ang file sa ticket nya mao na sa atong way of confirming na kamo gyud ang nidaog ana ra na siya simple ra kaayo pero wa mo message nya naa mi madawat nga amount online amo nang i-charge as plain donation for our projects nana ha. Salamat kayo.
naalang ko ipahibalo in support sa atong San Carlos Seminary College na sila'y tribute to the late Monsignor Rudy Villanueva. Aduna sila'y in relation sa atong celebration sa Jubilee year na sila'y pasiugdahan na murag concert dito sa seminaryo nga gitawag og Grace. Greece, dili Grace, Greece. G-R-E-A-S-E. Kung sa meaning, ano yun. Onya, pamalit mo ticket in support to them. Ang ilang show dito sa San Carlos Seminary College karong April 17, 18, 19, 24, 25, o 26 karong tuiga. Tag 200 pesos ang ticket. Kompetensya mo sa Nisato noon, 200 sa dila dito. Onya, di ay 200 ang matine kanang show bitaw sa hapon, alas 2 sa hapon. Onya, 500 di ay ang ilang gala show ikagabi. Aning naman sila yung matine show sa hapon, alas 2, na sa gala show inig ka gabi. So, atong suportahan para produce mga project sa San Carlos Seminary College. Ang kaning ato din hirong seminarista, si Brad Donji. Gikan sa na diha sila. Ako gikan sa ko diha, San Carlos Seminary College. Kuan kay to sa aning Monsignor Rudy Villanueva. Amo gitong icon diha sa seminaryo. Atong suportahan ha. Kamong nakadungog, atong online masses, ato ning pangadto mo sa San Carlos Seminary College. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos.